This video is for educational purpose only. I am not promoting any app or website. Beware of online scam and fraud. Stay alert and stay safe. भाई नमस्कार जय श्री जगन्नाथ भाई कौन काली खेल है बढ़िया है मुझे जानी तमें कह दरकार नहीं मुझे जानी बहुत बढ़िया है हाँ कमेंट करने पूर्व मुझे कहीदे से कथा मुझे मो वचन पार्टी कहीदे व्यस्त हुए मुझे जानी काली बढ़िया हो आउ देख ये बढ़िया कथारू मो निजक आउ टिके इम्प्रूव कर देछि माने निजक टिके परिवर्तन करिछि एबे कहबो अभिजीत भाई कौन से इम्प्रूवमेंट कौन से परिवर्तनटा देख भाई आज मु गोटे आईपीएल फैंटासी रो बेस्ट एक्सपर्टर आउ एनालाइजर भैया ऐसा काम ही क्यों करते हो जिसकी वजह से सर झुकाना पड़े जानी हसवा आरंभ कलानी मुझे जानी तुम हसवा आरंभ कर हाँ अबे अभिजीत भाई को एंगेल रु तू देखा जाऊ कहलु तू एक्सपर्टर आ एनालाइजर भाया कौ भाया देखा कौटी आम आज पर्यटन एतिकटा वीडियो बनई कहलुनी कौ गोटाए जितलुनी ना निजे कौ जितलुनी रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे रोज हारते हैं प्रभु प्रभु टिके रही जा मनर प्रश्न अच्छी मुझे जानी जदि निजक एक्सपर्ट एनालाइजर कही सारे माने ता पछर किसी कारण तो थिबो ना कुछ समझे दया हाँ सर इसका मतलब है इसका मतलब है जदि न शुणा आसो पुणी कमेंट लिखा तुमरी कथा कहली तुमरी उत्तर को मुझे जो प्रश्न कली निजर कथा कहली तुम कथा भी मुझे कहीदे देख आईपीएल सफर मुझे 20 दिन आरंभ कली किंतु आईपीएल सफर आरंभ करने पूर्व 2025 रु आ भितर पशि जितेबले पैसार लेनदेन होगी खेल लगी सेठू लक्षाधिक टंकार किसी लेनदेन होता आ भितर किसी आसी तार प्रूफमेंट जब दरकार टेलीग्राम को जीव फैक्ट ओडिशा एबाउट सेक्शन प्रोफाइल टच कले बहुत गुड़ाए मल्टीमीडिया सिस्टम गुड़ाक तुमको वीडियो मिल सेठू देखिपार से मिछ कहूना किंतु मु जो एक्सपर्ट कथा कहली 2025 रे जो गुड़ाक मु उत्तीर्ण होती जो गुड़ाक जीति से गुड़िक थिला T10 थिला आउ से जो खेलर परिवेश हुए तो तुम भितर जदि किए जाइथिबे आउ किए जदि निवेश सेतरे करिथिबे ताल से माने जानिथिबे से खेल केते आनंददायक भाई निज गाँ पड़िया भाया सेठी 10 ओवरिया खेल दीटा टीम भितर सेटा यूरोपियन क्रिकेट कौन थिला गोटे सेटा ECS रो गोटे थिला तो 10 ओवरिया भाई सेठी माने विचित्र लगे से बाउंड्री देखिले तमें माने हसिबो कि का बारी पछाड़े माने विदेश रे किंतु विदेश रे का बारी तो आम एमती आंबबाड़ी भाया नुह किंतु सी गोटे स्ट्रक्चर जो भाया होउतला सेठी गोटे एनालाइज करी होउतला बॉल केमी जीवो बॉल केमती धरी हबो सब जिंस गुड़ाक जना पड़ी जाउतला किंतु जदि ए आईपीएल फैंटासी कथा कहबा देख कालीर 2टा वीडियो देखिछ ना नहीं देखिछ ना नहीं जदि 2टाक वीडियो देखिथिबो जदि 2टाक वीडियो तुम देखिथिबो मु कहूची संध्या बेलर देखि नथिबो मु जानिछि अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है समय नाही मु जानिछि एग्री करि जिवो कि नाही देखिनी आउ जो भाई माने देखिचंदी से माने हेबे हेबे भाई कारण देख मु जो निजक एक्सपर्ट एनालाइजर कहली कहीं ना देख तमाम जेबेठू मु आरंभ कलेनी आ भितर किछि ना किछि मोर इंप्रूवमेंट होउची काई होउनी देख स्क्रीनशॉट देख बोरिंग करिबिन देख स्क्रीनशॉट ठीक थिला कौन भूल देखु ना देख बोलर ऑलराउंडर यही तो भूल है कौन तांको पटू गोटे बोलर कंबोज नाही चौधरी नाही ठीक अच्छे ओके किसी असुविधा नहीं तो ता बाद जो सेकंड वीडियो देइथिले ता भितर अहमदाबाद जो 11 वेरिएंट माने 11 प्रकार जो सेंटर पिच रही तादरे केउ टाइप रो को पिच रे कोन हरकत करछि सेटा भी जणाई देछि आउ ए जो दिनसटा काली मु जणैली आज निजको सेति पे एक्सपर्टर बोली मते गोटा माने फील होउछि मु अगेन भी कहिछि आम एज ए बिगिनर किंतु बिगिनर लेवल ले जो मु दिनसोडा सिकिछि मते बहुत गर्व लागुछि कि नाही मु किछि जानिली प्रेशर रखिछि देखि पारथुबो एबे भी देखो स्क्रीनशॉट देखुता मु कथा सुनुता प्रेशर रखिछि तो जानी पारछ तो एबे कोन हबो ना जेते बेले आगामी खेल अहमदाबाद रे हबो पूरा सेही भलिया रेडी हे जिवो कारण से पिच रे हबो कि ब्लैक सॉइल मिक्स रे हबो या रेड ब्लैक मिक्स रे हबो सेटा केमिति जानिबो से वीडियो रे मु कहि देछि जमा सेटा पे टेंशन नबो नै जदि देखिना वीडियो एंड रे दे देबी तो चला आउ किछि देरी करबा नै कालीठू हमर किछि इंप्रूवमेंट हेछि आ आजिरो इंप्रूवमेंट कथा ऊपर आमे टीम बनेबा देखो बाबा आज पूरा तगड़ा टीम अछि आरसीबी वर्सेस एसआरएच जानिच ना ना हैदराबाद आउ खेल से हैदराबाद रे ही होछि ता माटी रे तो से कि जदि देखा कौन कौन आ भीतर स्ट्रक्चर टिके नजर पकईदेवा तापर टीम ऊपर को जीवा जाना दरकार यही सब जिनस गुड़ाक जानिले तुमको आइडिया आसीज कि एक्चुअली मु को टीमटा कौ बेस मु बनईबी कि एक्चुअली तादरे बोलर पुलिया खंडे पुरेबी या ऑलराउंडर पुरेबी या बैट्समैन पुरेबी जदि देखा तमाम जेतिक भी एम हेड टू हेड खेल होना
देख तीनटा देख लास्ट 5टा यही सीजन ना पूर्व सीजन कथा कहूँ जदि देखा ताले रॉयल चैलेंज बैंगलोर 3टा जीति आ सनराइजर्स हैदराबाद जोड़ाए बुझीपार जोड़ाई जीति आउ जदि देखा ओवरऑल जीक मुझे देख जदि चेष्टा करी तुमको गोटे देखापी कि जदि कॉपीराइट न आसला ये स्क्रीन देखी तो देख ओवरऑल जदि देखा जीक भी यही आमर 28 मार्च रे गोटे होता जो थे कि एसआरएच 201 करथला आ 9टा विकेट जाइथला तो जदि 9टा विकेट जाइथला ताले तुमको आरसीबी से भाया बोलर भी किसी रखा पड़ो कन्फ्यूजन हुए भाई खाता कलम धरी दियो प्लान लिखि दियो 10टा टीम बोलर 10टा टीम ऑलराउंडर 10टा टीम टॉप ऑर्डर सरीगला हेले हम ना एमती निजक आ पागलामी करनी ओके तो देखिपार आउ गोटे होता 2025 23 मे रे होता जो थे कि एसआरएच 231 करथला आउ आरसीबी पूरा तमाम मूलपुछ होता 189 रे 19 ओवर 5टा बॉल ऑल आउट बुझीपार ना नहीं आ बाद देखा 25 एप्रिल 2024 रे आउ गोटे होता आरसीबी 206 करथला आउ सेठी एसआरएच पेटे जाइथला आउ गोटे होता 2024 रे एसआरएच वर्सेस आरसीबी रे होता भाई देख 287 मारथिले आरसीबी एसआरएच 287 आउ आरसीबी भी 262 मारथिला तो देख ओवरऑल जो देखा प्रति स्ट्रक्चर रे ये रिसेंट कथा कहबा मार्च 2028 कथा मु तुमको गोटे स्कोरबोर्ड उपर को नहीं निहाती बतेबी कि एक्चुअली जलवा किए करथिले जो 201 203 होता आरसीबी रो तो देखा से सल्ट थे सल्ट कर कौन प्रकार वापसी ना तो तांकु आउ मुंडे रखिबनी कि तांकु नबापे ओके कौन ऑफिशियल अपडेट ना आउ पाटिकल सॉरी पाटीदार बैक कर सारी जितेश शर्मा विकेट कीपिंग करेंगे कौन असुविधा ना तो से आखि कान मुझिकी आउ किसी हड़बड़ हम ना ओके ताबाद देखा विराट कोहली 69 मारते पाटिकल 61 मारते पाटीदार 31 मारते शर्मा ना टीम डेविड एमानकर नहीं ये दुई जन को नब ना प्रथम स्ट्रक्चर जोटा बैटिंग रे करुच है आ जदि देखा एमानकू गलैथिबा लोक हेले उनकड नाही देख उनकड जयदेव उनकड जदि नाही ताहले आमे पैट कमिंग्स या तो एसान मलिंगा उपरे जिबा मो कथा मान आ छुआ दीटा अच्छा हुसैन आउ पी हिंजे आंकु नब जे आग ये स्ट्रक्चर बनई देला पर एसान मलिंगा पैट कमिंग्स को नहीं तापर कौन कर दीटा काढ़ी आउ दीटा बोलर तुम आड करदेव कौटा एस हुसैन प्रफुल हिंजे है किए जानला खेल कौ मुहूर्त में नुआ पिला नहीं माड़ हो किंतु ता बाद देखा आउ किए नहीं डेविड फायने भाई सी किए डेविड फायने किए टे देखिए मत कह भाई मु तो जानती तुम्हें कह ना भाई तुम्हें मोटू गुरु ना मु तो जानिया दरकार कि कमेंट लिखिले ना नहीं हाँ डेविड फायन हूँ ऑलराउंडर या नाई बोलर किंतु मु जानची ये बोलर किंतु तुम मैंने कौन जानते हो मुझे जाननी जब भूल थी भाई कमेंट मत जन दियो शिखी केमती हाँ कल तो थैंक यू है उनकड़ कथा कहीदेली आउ ओवरऑल तो तुम जान लो कि बाड़िया पार्टी सल्ट को नहीं गला छाड़ दियो सल्ट को जब नब पैट कमिंग्स नहीं पारे माने सल्ट नुह बेथेल कथा कहूँ बेथेल को जब नब पैट कमिंग्स नब या एसान मल्लिका 3 ओवर पर प्रफुल हिंजे दुईटा भितर जहाँ आम से कम्बिनेसन में बनवा सरीगला हैदराबाद पटे देखा जदि ताले डफी खेल करिसेंती भल भाई डफी जदि आज डफी को आनिले टॉस पर ताले रखि कारण जदि देखा ओवरऑल से दक्षता अच्छी किंतु डफी ठू भी भयंकर भुवनेश्वर कुमार हेजेलवुड अच्छा रसिक सलाम बुझीपार ना नहीं तो हाँ रसिक सलाम कथार मोर मन पड़ला भाई रसिक सलाम आउ वेंकटेश आयर आउ सुयश शर्मा एगुड़ाक इंपैक्ट रे है यही 3टा इंपैक्ट रे रसिक सलाम सुयश शर्मा स्पिनर आउ वेंकटेश आयर ये माने स्पिनर जो इंपैक्ट उपर रे तो से नजर रखि कौन मो प्रेडिक्शन ठीक कहूँ ना नहीं जहाँ रिसर्च कर जनाऊँगी जदि ठीक है फिक्स करदेव है बैकअप नहीं जीव ट्राविस हेडकर बल्लेबाजी सेमती किसी ना 11 अभिषेक शर्मा 7 ईशान किसाना 80 हांडी क्लासन 31 आउ अनिकेत वर्मा 43 आउ दुबे नहीं हर्षल पटेल नहीं आउ कौन करिया नहीं 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 ताले किछि नहीं किंतु जदि तांकर नहीं एबे रिसेंटली गोटे मैच जाइथला निहाती भाव में तुम जानिथिबो जानछ ना नहीं चेन्नई सहित जो थे कि आम रखी ग्रुप रे टेलीग्राम रे मुझे कि रखी ईशान किसान को सी रखी हेनरी क्लासन को बीसी रखी आउ से रखी ईशान मलिंगा पैट कमिंग्स को रखी साकिब हुसैन को रखी बुझीपार ना नहीं तो सही स्ट्रक्चर रे चलो आम टीम उपरक को जीवा किछि नहीं समस्ते समस्त समान अच्छा कौन किसी चेंजेस नहीं खाली बोलर उपर टिके ध्यान दब हर्ष दुबे इंपैक्ट कौच स्पिनर जदि फास्ट बैटिंग कला दुबे को पुरेबे बैट्समैन जदि सब गली पड़े ताले इंपैक्ट अनिकेत वर्मा आसीपे तो से गुड़ाक तुम्हें ध्यान टिके देदेव एबे टीम रो स्ट्रक्चर सब कहीदेली ओवरऑल देख पिच रो जदि देखा आभाव देखा बैटिंग फ्रेंडली अच्छी आ जदि बैटिंग फ्रेंडली अच्छी भाई
ସବୁ ୱିକେଟ୍ ଗଳି ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟଲି ଗୋଟେ 5ଟା ଟିମ୍ ବନାଅ। ସମସ୍ତେ ତ କହିବେ ଏଇ ସମାନ ଜିନିଷ ସବୁ ଆନାଲାଇଜର ଏକ୍ସପର୍ଟର ୟୁଟ୍ୟୁବର ସବୁ କହିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ବିପରୀତରେ ବନାଅ ନା, ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ଅଛ? ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ବାଡ଼େଇବେ, ତମେ କହିବ ସବୁ ଗଳି ପଡ଼ିବେ। ସବୁ କହିବେ ବାଡ଼େଇବେ, ସବୁ ଗଳି ପଡ଼ିବେ। ଗଳେଇ ଦିଅ। ଥିବ ବିରାଟ କୋହଲି ଥିବ, ସବୁ ଥିବେ, ସବୁ ଗଳି ପଡ଼ିବେ। ବୋଲରକୁ ରଖ, ଆଜି ସିବିସି ବୋଲରକୁ ବାଡ଼େଇ ଦିଅ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ରଖ। ଯଦି ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ, ଆରସିବି ଯଦି ବୋଲିଂ କଲା, ସିବିସି ବୋଲର କେଇଟା ବାଡ଼ା। ଆଉ ଯଦି ଏସ୍ଆର୍ଏଚ୍ ଆଇଲା, ତାହେଲେ ଏସ୍ଆର୍ଏଚ୍ର କିଛିଟା ରଖ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସବୁ ରହିବେ, ଟପ୍ ଅର୍ଡର କିଛି କିଛି ରହିବେ, ବେଶୀ ରଖିବନି, ଝାଟିଆ କରିବନି ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ସେଇ ହିସାବରେ ତମେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନେଇବ। ଯୋଉ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ବନେଇ ସାରିଲ, ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାରକୁ ଡ୍ରପ୍ କରିବ, କାଢ଼ିବ, ତା ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ଲେୟାର ନେବ। ଏମିତି ନେଲେ କ'ଣ ହେବ, 1 by 1 ତମେ ଗୋଟେ କାଟି କାଟି ଗଲାବେଳକୁ ତମେ ଦେଖିବ ସବୁ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ଲେୟାର ଥିବେ ସବୁଥିରେ। ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ବୁଝିଯାଅ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତମେ ଡେଭଲପ୍ କରିଯିବ। ଓକେ, ସରିଗଲା। ଆଉ ଆଖି କାନ ମୁଜିକି ଟିମ୍ ଉପରକୁ ଟିକେ ଆସିଯିବା। ମୁଁ କେଉଁ ଟିମ୍ଟା ବନାଉଛି ଆଉ ବାକି ଜିନିଷ କେମିତି ଅପଡେଟେଡ୍ କରାଯିବ, ମୁଁ କାହାକୁ ନେଉଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କହିଲି ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଆଗ ଧ୍ୟାନ ତମେ ଦେଇଦିଅ। କଥା ଯଦି ଶୁଣିଥିବ ଏଯାଏଁ, ଭାଇ ବହୁତ କିଛି କହିଦେଇ ଗଲି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ତୁମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଟିମ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ବନାଯିବ, ତ ତୁମକୁ ସେଥିରେ ଭୟଭୀତ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଯଦି କହିବା ଏବେ ମୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି କ୍ରିଏଟ୍ ଟିମ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି। ଆଉ ଏଠି ଯେମିତି କହିଲି ସବୁ ଗଳି ପଡ଼ିବେ, ମୁଁ କହୁଛି ସବୁ ଗଳି ପଡ଼ିବେ। ଆଗ ଦେଖିଦିଅ, ଏଇଠୁ ତୁମକୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବ, ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମେ ରଖିବ। ଓକେ, ଯଦି ଧର ଏସ୍ଆର୍ଏଚ୍ କଥା କହିବା, ଦେଖ ଆଭରେଜ ସ୍କୋରିଂ ତ ହେଉଛି ଭାଇ 200+ ଏଠି ହେଉଛି, କାରଣ ଯଦି କହିବା ପିଚ୍ର କଣ୍ଡିସନ୍ ଭାଇ ବ୍ୟାଟିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଲକ୍ କଥା ଭାଇ କେହି କହିହେବନି। ବୁଝିପାରୁଛ? ସବୁ ବନବିଟା କମ୍ପ୍ଲାନ୍ ହର୍ଲିକ୍ସ ପିଇକି ସବୁ ଆଉଛନ୍ତି, ଭାଇ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ଖେଳ ହେଇଯାଏ ଜାଣି ହେଉନି। ମୁମ୍ବାଇର ଘଟଣା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସବୁଠୁ ଦୁର୍ବଳିଆ ଟିମ୍ ଯଦି ମୁମ୍ବାଇକି ଗଳେଇ ଦେଉଛି, ମାନେ ତୁମେ ଭାବିପାରୁଥିବ ଆଜି ତ ସେଇଭଳିଆ ତାଗଡ଼ା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଏ କାହା ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ତ ଯଦି କହିବା ଭାଇ ଆମେ ଏପଟକୁ ଯିବା, ବେଥେଲ ଉପରେ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଶା ନାହିଁ। ଦେଖ ବିରାଟ କୋହଲି ଆରସିବି ବ୍ୟାଟିଂ କଲେ ହେଲା, ପାଢ଼ିକେଲ ରହିବ, ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟରକୁ ମୁଁ ବ୍ୟାକଅପ୍ ରଖିବି, ଏବେ ନେବି ନାହିଁ। ଓକେ, ତାପରେ କୁନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଓକେ, ସେଫର୍ଡ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଫର୍ଡ ଉପରେ ନାହିଁ। ଓକେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଆଉ ସୁୟେଶ ଶର୍ମା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିବ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାହିଁଲେ ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର ନାହିଁ, ରଜତ ପାଟିଦାର, ସରି ଭୁଲ କହିଦେଲେ, ରଜତ ପାଟିଦାର ହେଇଗଲା। ଦେଖ ଆରସିବିର ମୋର ଏତିକି ହିଁ ଟିମ୍ ରହିଲେ, ଟୋଟାଲ 6ଟା। ଅଲରାଉଣ୍ଡର କୁନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ଜେ ଶର୍ମା। ଦେଖିଦେଇଥା। ତାଙ୍କ ପଟୁ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସକୁ ରଖିବ। ଏ ଟିମ୍ଟା ବନାଉଛି, ତୁମେ ତାପରେ କାଟିଦେବ, ମୁଁ ଆଉ ତୁମକୁ ବେଶୀ ଲମ୍ବେଇ କହିବିନି, ପୁରା ବୁଝିଯିବ। ଓକେ, ସରିଲା। ଆଉ ଏଶାନ ମାଲିଙ୍ଗା 2ଟା ରହିଲେ ହେଲା, ଆଉ 3ଟା ଦରକାର। ତ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କ୍ଲାସେନ୍ ରହିବ, ଇଶାନ କିଶାନ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡି ୟା ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଯାହାକୁ ବି ତୁମେ ଚାହିଁଲେ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଉପରେ, କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରପ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଓକେ, ଓଭରାଲ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ମୋର ଏଇଆ ରହିବ, ଆଉ ଆଦେହରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନାହିଁ। ହଁ, ଯଦି ମୁଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଦେଖ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍କୁ ହଟେଇକି ଏଇ ସେମ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମୁଁ କେମିତି ବନାଉଛି ଦେଖ। ସରିଗଲା। ବିରାଟ କୋହଲି ଆଗ ବାଡ଼େଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଡ଼େଇବେ ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସି ବିରାଟ କୋହଲିକୁ କରିଦେବି, ଭିସି ଦେବଦତ୍ତ ପାଡ଼ିକେଲକୁ କରିଦେବି। ପ୍ରଥମ ଟିମ୍ ମୋର ହେଇଗଲା ସିବିସି। ଓକେ, ଡନ୍, ସରିଗଲା। ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମାରିଦିଏ, ମୁଁ ଏଟାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବି, ଟସ୍ ପରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମାରିଦିଏ ହେଲା, ସରିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବ୍ୟାକ୍ କରିବି ପାଡ଼ିକେଲ, ସରିଗଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଦେଖିଦିଅ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ବୋଲରଙ୍କୁ ରଖିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର। ଓକେ, ଦେଖ ଏଠି ଜେସ୍ ହେଜଲଉଡ଼କୁ ନେଇନି, କାହିଁକି ନା ସ୍ପିନର 2ଟା ଆଡ଼୍ କରିଛି ହେଲା, 4/8 ଓଭର ପକାଇବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପିନର ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଛି ହେଲା, ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆକାରରେ ଇଏ ରହିବେ। ସରିଲା, ଏଠୁ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସୁୟେଶ ଶର୍ମାକୁ ଟିକେ କାଢ଼ିକି ସେଠି ହେଜଲଉଡ଼ ପୁରେଇ ଦିଏ, ହେଜଲଉଡ଼କୁ ପୁରେଇ ଦେଲି। ଓକେ, ତ ଏଠି କ'ଣ କରିବି, ଭିସି ହେଜଲଉଡ଼। ଓକେ, ଭିସି ହେଜଲଉଡ଼, ସରିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନାଇଁ, ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ଏସ୍ଆର୍ଏଚ୍ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏସ୍ଆର୍ଏଚ୍ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବ। ତ ଆମର କଥା ଥିଲା କି ଏତେ ତାମଝାମ କରିବା ନାହିଁ, ବାଡ଼େଇବା ବାଲା ଅଛନ୍ତି, 2 ଜଣ କାଫି ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ବାଡ଼େଇ ଦେବେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ତ ତଳକୁ ଆସିବ। 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଆମେ ନେଇଛେ ତାଙ୍କର, ଦେଖ ରଜତ ପାଟିଦାରକୁ ନେଇଛେ, ପାଟିଦାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେବା ନାହିଁ, ପାଟିଦାରକୁ ଏବେ କାହିଁ ନେବା, 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କାଫି ଅଛନ୍ତି। ବେଥେଲ ବି ଅଛି, ମୋ କଥାକୁ ମାନ, ବେଥେଲ ଅଛି, ଯଦି ବେଥେଲ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ରଖିବ, ମୋ କଥାକୁ ମାନ, ବେଥେଲ ଏଠି ରହିଲା ହେଲା, ବେଥେଲ ଏଠି ରହିଲା। ତ ଏଠୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍କୁ କ'ଣ କରିବି, ସି କରିବି। ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍କୁ ସି କରିଦେବି। ଓକେ, ଜାକବ ବେଥେଲକୁ ଗୋଟେ ଅକଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ କଥାରୁ କହିଲି, ଡ୍ରପ୍ କରିବା ବିରାଟ କୋହଲିକୁ, ରିସ୍କ ନେଇକି ଗୋଟେ ଟିମ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିମ୍, ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର ରହିଲା। ଦେଖ ସିଭିସି କମ୍ବିନେସନ୍ ଏଇଆ ମୁଁ ରଖିଲି, ରିସ୍କ ନେଇଛି,
କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ରେ ତ ଅଛି ନା, ମୋର ଗୋଟେ ଟିମ୍ରେ ଅଛି, ଗୋଟାଏ କାଢ଼ିଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ବିରାଟ କୋହଲି କାଢ଼ିଲି, ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟରକୁ ରଖିଲି, ପାଡ଼ିକେଲକୁ କାଢ଼ିବି, ଜିତେଶ ଶର୍ମାକୁ ରଖିବି, ୟା ଟିମ୍ ଡେଭିଡକୁ ରଖିବି, ଯାହାକୁ ବି ରଖିବି। ଦେଖ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଇଭଳିଆ ବନେଇଲି। ଆଉ ଦେଖ ଏସାନ୍ ମଲିଙ୍ଗା, ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିନି। ବାବା ତମେ ଆଗେ ଟିକେ ଥାଅ, ଏସାନ୍ ମଲିଙ୍ଗା ଥାଅ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହିଞ୍ଜେ, ଏସ୍ ହୁସେନ। ଖେଳ ତ ଇଏ ଯଦି କରିଦେବେ ପ୍ରଥମରୁ ଆସିକି, ଯଦି ଏମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ରହିଲେ ବୋଲିଂ କରିବେ, ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ତ ପକେଇବ ନା, ପକେଇବ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହିଞ୍ଜେକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ହେଲା। ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଆସିଲା, ଆଙ୍କର ଏଠୁ ବେଥେଲ ଆଉଟ୍, ଟିମ୍ ଡେଭିଡକୁ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିଦେଲି। ଦେଖ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ୱିକେଟ୍ ସିବିସି ତମେ କ'ଣ କରିବ, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସହିତ କମ୍ବିନେସନ୍ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ବନେଇ ଦେଇପାରିବ। ଭାଇ ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଇଛି, ଭିସି ମୁଁ ବନେଇ ନାହିଁ। ଭିସି ଏଠି କ'ଣ କରିବି ନା, ଦେଖ ସେଇ ସମାନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ମୁଁ ଆଗ ଯେଉଁ 10ଟା ଟିମ୍ ବନେଇବି, ଏସ୍ ହୁସେନକୁ ଭିସି କରିଦେବି, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଏସ୍ ହୁସେନ। ଦେଖ ଏଠି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ନାହିଁ ହେଲା, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାକୁ ମୁଁ ରଖି ନାହିଁ। ତମେ ଏଠୁ କ'ଣ କରିବ, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍କୁ କାଢ଼ିକି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାକୁ ରଖିଦେବ, ମୋ କଥାକୁ ମାନ, ଓକେ। ଆଉ ଯଦି ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍କୁ ରଖୁଛ ତାହେଲେ ପାଡ଼ିକେଲକୁ କାଢ଼ିକି, କାରଣ ଦେଖ ଇଏ 3 ନମ୍ବରରେ ଆସିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବ, 3 ନମ୍ବର ଉପରେ ଆସିଲେ ଯଦି ନ ବାଡ଼େଇ ପାରିଲା ଏଠି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାକୁ ରଖିଦେବ, ଓକେ। ତ ଓଭରଅଲ୍ ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଚଟପଟା ଖବର ଅପଡେଟ୍, ଆଉ ମୋର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାହା ବି କହିବାର ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଟିମ୍ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ବନା। ଆଉ ହଁ, ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଥା କହିଲି ତୁମକୁ, ମନେ ରହିଲା ନା ନାହିଁ? ଶ୍ରେୟସ ଶର୍ମା, ରସିକ ସଲାମ, ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର, ବୁଝିପାରୁଛ, ଏମାନେ ଆଙ୍କର ରହିବେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରୂପରେ। ଯଦି ଏସ୍ଆର୍ଏଚ୍ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟିଂ କଲା, ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର ଯେଉଁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରଖାହେଇଛି ସେଠି ଧର ରସିକ ସଲାମକୁ 11ରେ ଖେଳେଇଦେବେ, ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟରକୁ ତାଙ୍କ ପଟେ ରଖିବେ। ବୋଲର ଯାହାକୁ ଯଦି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ତ ଦେଖ ସେମାନେ ବୋଲିଂ କଲାବେଳୁ ଆଉ ବୋଲର ଆବଶ୍ୟକତାଟା ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର ହିଁ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ନାହିଁ ଇଏ ବ୍ୟାଟିଂ କଲା, ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟକୁ ମନେ ରଖିଥାଅ ଭାଇ, ରସିକ ସଲାମକୁ ଶ୍ରେୟସ ଶର୍ମା, ଦୁଇଟା ଆଗ, ଓକେ। ଏପଟେ ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟରକୁ 11ରେ ରଖିଦେବେ, ଭେଙ୍କଟେଶକୁ ବସେଇ ଦେଇକି ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ବସେଇ ଦେଇକି କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଲର ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ତ ଭାଇ ମୋର ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଚଟପଟା ଅପଡେଟ୍, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଲି। କେଉଁଭଳି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି ମୋତେ ଟିକେ ଦେବ। ଏ ଗେମ୍ ବି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ବିଗିନର ହିସାବରେ କିଛି କିଛି ଶିଖୁଛି, ମଜା ମସ୍ତି ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଉଛି, ନିଜେ ବି ଟିକେ ଶିଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଚୁକ୍ ହେଉଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ତ ପହଞ୍ଚି ହେଇନାହିଁ। କେତେ ଦିନ କାଳିଆ ଏମିତି ଶାଗ ପଖାଳ ଖୁଆଇକି ଦିନଟାକୁ ମାନେ ଗତି କରାଇବ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଖାଲି ଦେଖିବାର ସମୟ ରହିଛି। ଚେଷ୍ଟା ତ ଜାରି ରହିଛି, କର୍ମ କେବେ ନା କେବେ ସଫଳ ହେବ, ସେ ମାଗଣାରେ ହେଉ ୟା କଷ୍ଟରେ ହେଉ, ଯେମିତି ବି ହେଉ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାଗଣା ବୋଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ, ବସିକି ନିଜକୁ ସମୟ ଦେଉଛେ, ତା ତ ବ୍ୟର୍ଥ ନୁହଁ ନା, ସେ ବି ଗୋଟେ କର୍ମ। ତ ଯାଅ, ଆଉ କାହିଁ ଡେରି କରୁଛ, ସେଇଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ବନେଇ ଦିଅ। ଆଉ ବ୍ୟାକଅପ୍ ତ ରଖିପାରୁନଥିବ, ଟସ୍ ପରେ ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ମାଇ 11 ସର୍କଲରେ କରୁଛ, ତାହେଲେ ଶ୍ରେୟସ ଶର୍ମାକୁ ଆଉ ରସିକଦାର ସଲାମକୁ ତମେ ଚାହିଁଲେ ରଖି ନେଇପାର। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦମଦାର ଖେଳକୁ ନେଇକି ଆଗାମୀ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।